নমস্কাৰ সকলোকে। আজি মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আশা থাকিলে। আজি মই ক্লাছ 6ৰ পল্লৱ হিন্দী কিতাপখনৰ ভাগ 1 মই কবিতা এটা আজি আপোনালোকৰ ওচৰত গাই দিম। আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিব। কবিতাটোৰ নাম হ'ল স্বৰ মালা। अनार के दाने लाल लाल, आम भी है मीठे रसाल, इमली की चटनी इतनी खट्टी, ईख का रस मगर मीठा जी, उल्लू सोता रहता दिन भर, ऊँट कराता रेगिस्तान का सफर, ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी होते, ईसब को हम बेल भी कहते, एड़ी थककर सलाम करते, अनेक लगाकर दादाजी पढ़ते, अखली भरती है अनाज से, औरत आदमी संग संग बहते, अंगूर खट्टे है लोमड़ी कहती, आंगन में लोग लगाते तुलसी। धन्यवाद।